Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir l'exercice 5. La première question. On considère la fonction f définie sur l'intervalle par f de x égale 1 plus racine cubique de x moins 1. Justifie que f est strictement croissante sur l'intervalle i. Pour montrer qu'on a de la fonction f est strictement croissante sur i, on va utiliser deux méthodes. La méthode de dérivée ou la définition. On va utiliser la définition. Et pour tout x, y appartient à l'intervalle i. Si x est inférieur strictement à y, alors f de x est inférieur strictement à f de y. Et là, la dérivée. Attention, la fonction elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Elle n'est pas dérivable à droite de 1. Pour montrer que f est dérivable à l'aide de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, la fonction est dérivable à l'aide de l'intervalle et elle est strictement positive. Et dans la racine cubique est dérivable à l'aide de l'intervalle. On obtient une fonction qui est dérivable à l'aide de l'intervalle. La dérivée d'ILH, pour tout x appartient à l'aide de l'intervalle, on a f' de x égale dérivée d'IL 0. Dérivée de la racine cubique de u de x, il y a u' de x sur 3 racine cubique de u de x au carré. u de x هي x ناقص 1. dérivée de x ناقص 1 هي 1 على 3 racine cubique u de x هي x ناقص 1 au carré. Elle est strictement positive et dans la fonction f, elle est strictement croissante sur l'intervalle i. Intervalle i واحد داخله. علاش دخلنا واحد؟ لأن la fonction f elle est continue sur i. Donc la fonction f elle est strictement croissante sur i. Et là بينت لنا la fonction f est strictement croissante على واحد l'intervalle مثلا 2 plus l'infini. Quand la fonction f continue à l'intervalle fermé 2 plus l'infini, alors il me تستنتج أن la fonction elle est strictement croissante sur 2 plus l'infini. أنا باش نتفادى هاد لي ديتاي غادي نستعمل la définition. ما غادي نجوستيفي لا dérivabilité، ما غادي نحسب f'، ما غادي نستعمل la continuité لا والو. إذن soit x, y. On a deux éléments de l'intervalle i. On a x inférieur strictement à y implique x ناقص 1 et inférieur strictement à y ناقص 1. On ندخل la racine cubique. Bien sûr, les deux quantités sont positives. لأن x و y appartiennent à i. إذن x راه كبر من 1 و y راه كبر من 1. إذن x ناقص 1 راه كبر من 0. y ناقص 1 راه كبر من 0. ندخل دابا la racine cubique. La fonction racine cubique elle est strictement croissante sur r+. إذن l'ordre ما غيتبدلش. racine cubique ديال x ناقص 1 صغار قطعا من la racine cubique ديال y ناقص 1 implique دابا غنزيد 1 زائد racine cubique x ناقص 1 inférieur strictement من 1 زائد racine cubique ديال y ناقص 1 implique هادي هي f de x inférieur strictement من f de y. d'où بينا أنه إلا كان x inférieur strictement à y alors f de x est inférieur strictement à f de y. D'où f est strictement croissante sur l'intervalle i. ننتقلوا la question 1b. On déduire que l'image de l'intervalle par la fonction f تساوي هاد l'intervalle. شوفنا في الدرس ديال la continuité comment déterminer
l'image d'un intervalle par une fonction continue et strictement monotone à l'intervalle. La fonction f est strictement croissante à l'intervalle. Je vois la fonction continue à l'intervalle. La fonction f, bien sûr, elle est continue à l'intervalle i. Il y en a de la fonction, elle est continue sur i, elle est positive. Elle est quand x appartient à i, x est supérieur ou égal à 1, donc x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Il y a de la fonction, elle est positive sur i. C'est h. Et la racine cubique d'elle est continue sur i. Racine cubique de h est continue sur i. Donc, 1 زائد racine cubique de h est continue sur i. 1 زائد racine cubique de h هو la fonction f. إذا غادي نكتبو on a la fonction h qui à chaque x fait associer x moins 1 est continue car elle est polynomiale, est continue, est positif sur l'intervalle i. Donc, racine cubique de h est continue sur l'intervalle i. Donc, 1 زائد racine cubique ديال h اللي هي la fonction f. Donc, f اللي هي 1 زائد racine cubique ديال h est continue sur l'intervalle i. Donc, h est continue en particulier sur l'intervalle 1-2. Maintenant, la fonction f elle est strictement croissante sur i. Donc, en particulier, elle est strictement croissante à l'aide de l'intervalle. Et comme f est strictement croissante sur l'intervalle 1-2, alors f de l'intervalle égale, on a f de 1 on a f de 2 égale f de 1 اللي حسبناه هي 1 و f de 2 هي 2. هنا f ديال 2 هي 1 زائد غاسين كوبيك ديال 2 ناقص 1 هي 1 زائد غاسين كوبيك ديال 1 اللي هو 1 دونك إيكال 2. هنا اتونسيون باش تحسب ليماج دان انترفال باستعمال داكشي اللي شفنا في الدرس ديال لا كونتينيتي راه خصك دو كونديسيون لا كونتينيتي على هاد الانترفال ولا ستريكت مونوتوني على هاد الانترفال. لا ستريكت مونوتوني بوحدها على هاد الانترفال راه ما كافياش باش تستنتج ان ليماج ديال هاد الانترفال بار لا فونكسيون اف هو هاد الانترفال. خص دو كونديسيون لا كونتينيتي ولا ستريكت مونوتوني على هاد الانترفال. ننتقلوا دابا la question 2. On considère la suite u indice n définie par le premier terme de la suite u0 égale 3 sur 2 et pour tout n appartient à l'ensemble n, u indice n plus 1 égale f de u indice n. Question 2a montre que pour tout n appartient à l'ensemble n, 1 inférieur ou égal u indice n inférieur ou égal 2. كما غادي تكونوا لاحظتوا في التمارين السابقة غالبا بحال هاد لي كيسيون تنستعملو لا ريكورونس. إذا نستعملو لا ريكورونس هنا montrons par récurrence que pour tout n appartient à l'ensemble n, 1 inférieur ou égal u indice n inférieur ou égal 2. نبداو بليطاب 1. هذه هي P de n, la propriété P de n. في l'étape 1, on doit montrer P de 0. P de 0 هي
عوضنا هنا بزيرو on obtient واحد inférieur ou égal U0 inférieur ou égal 2. U0 هو 3 على جوج, donc on doit montrer que 1 est inférieur ou égal 3 sur 2 inférieur ou égal 2, وهذه طبعا صحيحة لأنه إلا ضربنا في 2 هاد la double inégalité on obtient 2 2 fois 1 هي 2 inférieur ou égal 3 sur 2 fois 2 هي 3 inférieur ou égal 2 fois 2 هي 4. إذا عندنا هادي نقدرو نستنتجو منها هادي, donc on a هادي. إلا غادي نكتبو on a 2 est inférieur ou égal 3 inférieur ou égal 4, donc إلا قسمنا على جوج 2 sur 2 هي 1 inférieur ou égal 3 sur 2 inférieur ou égal 4 sur 2 هي 2, donc 1 inférieur ou égal U0 inférieur ou égal 2. إذا احنا بينا P20 في l'étape 1. ننتقلو دابا l'étape 2. أول حاجة هي نفيكسيو N في l'ensemble N. Supposons que P de N هي هادي 1 inférieur ou égal U indice N inférieur ou égal 2. D'abord on doit montrer que 1 est inférieur ou égal U indice N plus 1 est inférieur ou égal 2, يعني أن واحد صغار من F ديال U indice N U indice N plus 1 هي F ديال U indice N F ديال U indice N inférieur ou égal 2. عندنا واحد inférieur ou égal U indice N inférieur ou égal 2, donc U indice N appartient l'intervalle 1-2. حنا ديجا بينا أن f ديال هاد l'intervalle par la fonction f تساوي l'intervalle 1-2. إذن regardez bien, ديجا بينا أن f ديال l'intervalle 1-2 égale l'intervalle 1-2. وعندنا u indice n كاينة في هاد l'intervalle, إذن غادي نستنتجو أن f ديال u indice n كاينة في هاد l'intervalle. إذا غادي نكتبو donc f ديال u indice n حتى هي appartient à l'intervalle 1-2 car f ديال l'intervalle 1-2 égale l'intervalle 1-2. Donc أي élément في هاد l'intervalle, l'image ديال هاد l'élément par la fonction f appartient à l'intervalle. En particulier pour U indice n. U indice n appartient à l'intervalle, et donc l'image d'IA par la fonction f appartient à l'intervalle. Donc U indice n plus 1 appartient à l'intervalle, يعني U indice n plus 1 صغار من جوج وكبار من واحد, وهذه هي P de n plus 1. إذا احنا بينا P de n plus 1. هذه la première méthode. نقدروا نستعملوا une autre méthode en utilisant que la fonction f est croissante sur l'intervalle i. إلا عندك a inférieur ou égal b inférieur ou égal c, ولي كان هاد a و b و c appartient لواحد l'intervalle i اللي عليه واحد la fonction f croissante, alors تقدر تستنتج أن f de a est inférieur ou égal f de b et inférieur ou égal f de c. هادشي اللي غادي نستعملو هنا. عندنا واحد appartient l'intervalle i, إذن U indice n حتى هي appartient l'intervalle i لأن U indice n راه كبار من واحد, و 2 bien sûr appartient l'intervalle i. إذن هاد les trois nombres appartiennent l'intervalle i, و la fonction f est croissante sur i, donc غادي نستنتجو أن f ديال واحد صغار من f ديال U indice n صغار من f ديال جوج. نكتبو هنا la justification car f est croissante sur i. علاش f est croissante sur i؟ لأن f est strictement croissante sur i.
دونك اف ديال واحد هي واحد inférieur ou égal f ديال u indice n هي u indice n plus 1 inférieur ou égal f ديال 2 هي 2. Donc احنا بينا p de n plus 1. Conclusion. D'après le raisonnement par récurrence, pour tout n appartient à l'ensemble n, واحد صغر من un صغر من 2. ننتقلوا دابا la question 2b. Étudier la monotonie de la suite u indice n, soit n appartient à l'ensemble n. نحسبوا la différence. U indice n plus 1 moins U indice n. U indice n plus 1 هي f ديال U indice n و f ديال U indice n. غادي نحسبوها هنا هي واحد زائد غاسين كوبيك ديال U indice n ناقص واحد ناقص U indice n إيكال غاسين كوبيك ديال U indice n ناقص واحد ناقص U indice n زائد واحد. إلا عملنا بناقص on obtient ناقص U indice n ناقص واحد. هنا كما تلاحظوا عندي UN moins 1 وهنا UN moins 1. إذا نفكروا في التعميل. UN moins 1 هي racine cubique ديال UN moins 1 le tout à la puissance 3 اللي هي racine cubique ديال UN moins 1 في racine cubique ديال UN moins 1 fois racine cubique ديال UN moins 1. هذه في هذه هي racine cubique ديال UN moins 1 au carré. إذا احنا بينا في هذه هاد لا كونتيتي نكمل هنا إيكال racine cubique ديال UN moins 1 moins racine cubique ديال UN moins 1 fois racine cubique ديال UN moins 1 au carré égale racine cubique ديال UN moins 1 fois 1 moins racine cubique ديال UN moins 1 au carré. طبعا الهدف ديالنا هو ندرسو الإشارة ديال هاد لا ديفيرونس. هاد لا كونتيتي elle est positive. نشوفو دابا هاد لا كونتيتي عندنا واحد لانفورماسيون على UN هي أن UN elle est entre 1 et 2. إذن UN moins 1 elle est inférieure ou égale 2 moins 1 هي 1 supérieure ou égale 1 moins 1 هي 0. إلا رفعنا au carré UN moins 1 au carré غتبقى بين 0 و 1 0 au carré 1 au carré 0 au carré هي 0 1 au carré هي 1. وإلا دخلنا la racine cubique la racine cubique ديال UN moins 1 au carré inférieure ou égale la racine cubique ديال 1 هي 1 و la racine cubique ديال 0 هي 0. إلا جبنا هاد لا كونتيتي لهنا on obtient غادي نكمل هنا غيبقى لينا 0 inférieur ou égal 1 moins racine cubique ديال UN moins 1 au carré. إذن هاد لا كونتيتي elle est positive. هادي positive وهادي positive. إذن لو برودوي ديالهم est positif. إذن هادي est positive donc la suite UN est croissante. نكتبو دابا هادشي comme واحد inférieur ou égal U indice N inférieur ou égal 2 donc غادي نقص واحد 0 inférieur ou égal U indice N moins 1 inférieur ou égal 2 moins 1 هي 1 donc غادي نرفع au carré 0 au carré هي 0 U indice N moins 1 au carré inférieur ou égal 1 au carré اللي هي 1 donc غادي ندير لا racine cubique racine cubique ديال U indice N moins 1 au carré inférieur ou égal racine cubique ديال واحد هي واحد supérieur ou égal racine cubique ديال 0 هي 0 donc هادي غنجيبها لوطخ كوتي
إذا هنا غنستعمل غير هاد l'inégalité 0 inférieur ou égal واحد ناقص racine cubique ديال u indice n moins 1 au carré. غادي نكمل هنا دو باين أن هادي بوزيتيف وهادي باين أنها بوزيتيف دو لا سويت ولا نكتبو بعدا دو u indice n plus 1 moins u indice n est positif نكتبو دونك نكتبو دو دونك دو la suite u indice n est croissante. دابا غادي نستنتجو انه pour toute n appartient ل n u indice n كبار من 3 sur 2. 3 sur 2 هي u0 كما تتلاحظوا. إذا غادي نستنتجو انه pour toute n appartient l'ensemble n u indice n كبار من u0. بما أن la suite est croissante, donc elle est minorée par son premier terme. إذا غادي نكتبو donc pour toute n appartient l'ensemble n u indice n est supérieur ou égal u0. إذا كانت la suite croissante هذا هو u0. alors كما تتلاحظوا كاع لي تيرم ديال هاد لا سويت كاملين راه كبار من u0 لأنها كرواسونت. donc pour toute n appartient l'ensemble n u indice n كبار من 3 على 2 لأن u0 هي 3 على 2. ننتقلوا دابا la question 2c. montrer que un est convergente. هاد la suite elle est convergente car elle est croissante بين أنها croissante ou elle est majorée par 2 donc elle est convergente. puis déterminer sa limite غادي نستعملوا la proposition اللي شفنا في الدرس اللي تتقول إلا عندك une suite définie par son premier terme et pour toute n appartient à n u indice n plus 1 égale f ديال u indice n. إلا كانت la suite u indice n converge vers L و L appartient à l'intervalle i où la fonction f continue sur i, alors elle vérifie l'équation f de x égale x. Elle est une solution de cette équation يعني tout simplement أن f de L égale L. باستعمال هاد l'égalité غادي نقدروا نجبدوا la valeur ديال L. donc غادي نحددوا la limite ديال هاد la suite. في la rédaction غادي نكتبوا comme la suite un est croissante majorée alors elle converge. notons L la limite ديال هاد la suite. المطلوب دابا هو نحددوا la valeur ديال هاد le L. بينا في la question de A أنه pour toute n appartient l'ensemble n واحد inférieur ou égal u indice n inférieur ou égal 2. donc واحد صغار من la limite ديال هاد la suite اللي سمينا L صغار من 2. إذا L appartient à l'intervalle 1 2 و l'intervalle 1 2 راه inclus في l'intervalle i où la fonction f elle est continue à la i. donc f en particulier est le continu على هاد l'intervalle. إذا غادي نستنتجو أن L égale f de L. إذا نكتبو هادشي comme pour toute n appartient à l'intervalle n واحد صغار من u indice n صغار من 2 donc L appartient à l'intervalle 1 2. إذا احنا بينا أن la fonction la suite un converge vers L و L appartient à هاد l'intervalle. دابا غادي نشوفو la continuité ديال f على هاد l'intervalle et comme f est continu sur l'intervalle i, donc en particulier il est continu sur l'intervalle. Et comme f est continu sur l'intervalle 1 2 إذا احنا بينا les deux conditions. بينا أن la suite un converge vers L qui appartient à l'intervalle où la fonction f est continue à l'intervalle d'où
إذا يمكن لنا نستنتجو أن L تساوي F de L. دابا اون نوتيليزون هاد ليغاليتي غادي نلقاو لا فالور ديال L. غادي نكمل هنا. دونك L égale F de L. F de L هي واحد زائد غاسين كوبيك ديال L ناقص واحد. دونك هاد الواحد غنجيبو لهنا باش من بعد نرفع على بويسونس 3 ونحيد هاد لا غاسين كوبيك. L ناقص واحد إيكال غاسين كوبيك ديال L ناقص واحد. نرفع دابا على بويسونس 3. دونك L ناقص واحد على بويسونس 3 إيكال غاسين كوبيك ديال L ناقص واحد على بويسونس 3. هذا مع هذا مشاو، غتبقى لينا هنا غير L ناقص واحد. دونك هنا إيدونتيتي روماركابل A moins B à la puissance 3 هي A à la puissance 3 moins 3A carré B plus 3AB au carré ناقص B à la puissance 3. Le B هو واحد و le A هو L. إذن إيكال L à la puissance 3 ناقص 3 L carré في واحد هي ناقص 3 L carré زائد 3 L في واحد أو كاري هي 3 L ناقص واحد على بويسونس 3 اللي هي ناقص واحد إيكال L ناقص واحد. اختزلو هاد ناقص واحد مع ناقص واحد. دونك L على بويسونس 3 ناقص 3 L كاري. هاد لو L غنجيبوه لهنا. 3 L ناقص L هي جوج L إيكال زيرو. دابا نقدرو نعملو ب L. دونك L فوا L au carré ناقص 3 L زائد جوج إيكال زيرو. دونك بما أن L est différent de 0 لأن L appartient à l'intervalle 1, 2 إذا نقدرو نختزلو هاد لو L حيت elle est différent de 0. دونك L au carré ناقص 3 L زائد جوج إيكال زيرو. وباستعمال دلتا نقدرو نحلو هاد ليكواسيون. غادي نلقاو عندها دو سوليسيون واحد و جوج. دونك L إيكال واحد و L إيكال جوج. دابا غادي نشوفو أين حل في هادو غادي نستبعدو. ديجا بينا أن L appartient à l'intervalle fermé 1, 2 1 كاين في هاد الانترفال و 2 كاين في هاد الانترفال. إذا ما نقدرو نستبعدو حتى شي حل اون يوتيليزون غير هاد لانفورماسيون. بينا في لا كيسيون دو بي أن يو ان كبار من 3 على جوج بوغ توت ان ابارتيان ل ان. بينا أنه بوغ توت ان ابارتيان لونسومبل ان يو انديس ان راه كبار من 3 على جوج. 3 على جوج هي 1.5. دونك غادي نستنتجو أن ال راه كبار من 1.5. إذن ال ما يمكنش يساوي واحد. إذن ال إيكال 2 لأن ال كبار من 1.5. إذن غادي نكتبو دونك L égale 2 car L est supérieur ou égal 3 sur 2 car pour tout n appartient à l'ensemble n, U indice n est supérieur ou égal 3 sur 2. Conclusion, limite de un quand n tend vers plus l'infini هي 2. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.